फोकस कित्याक जायना रे बॉय. हॅलो पीपल, हाव आर यू डुईंग ऑल? आय होप यू आर डुईंग गुड. आतां हांवें थोडे दीस डिसायड केलां की कोंकणीन व्लॉग करपाचो, कित्याक हांवें जायते जाणां चोयलें कोंकणीन कोताय इंस्टाग्रामाचेर बीन, आनी तेंक चोयन म्हाका मोटिवेशन अशें मेळ्ळां की हांव कित्याक कोंकणीन करना, हांव कित्याक लॉज येता कोंकणीन करपाक. म्हाका दिसलोलें की कोंकणीन आरे कितू जाणपूण चोयतले म्हणल्यार तांकां बरे व्यूज येताय, सारके 2K बीन तेशको व्यूज येताय. सो हांवें म्हणल्यार आतां कोंकणीन करपाक ट्राय करया. अशें बीन जाल्यार मुगे चॅनल मातशें मिक्स कोंकणी इंग्लिशूय बीन आहा जाता रे. सो हांवें म्हणल्यार कोंकणीन करया. आतां हांव सद्या कामां वचपा भायर सोला. ही आमगेली UKची घरां अशें कोन्न दिसताय. घरां, हे रोड हिंग साफ सफाई मातशें आहा, तें मातशें मानीता. हिंग साफ सफाई बरी आहा. हांव फर्स्ट टायम हिंग येयलो तेदो म्हाका दिसलोलें की हांव दुसरो प्लॅनटार येयलो म्हूण. म्हणल्यार हिंग साफ सफाई आहा. हो थंय मातसो पावस पडटा, एक गाडयेचेर चोयल्यार कळटा तुमकां. बारीक पडटा पावस, तितलोय ना. जेदो पावस पडटा तेदो सारको चड पडटा तेदो, आनी मागीर घरा सोदता आनी भायर सरपा आनी दिसना, घरा कडेन रावपा दिसता. हें चोय आमगेलें ट्रेन स्टेशन, नॉर्थ वेम्बली. आतां रावया ग्रीन सिग्नली पासून. बटन दामिलें आतां, बटन दामपा पडटा. येयले 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 ग्रीन सिग्नल. सद्या आतां हिंग येयला. हो एक ग्रावंड असो व्हडलो, हे कामाको मातशें लागीं आहा. सो हांवें चिंतिलां की हिंगा टायम आहा न्हू मुकोडे, सो थोडे फोटोज काडया म्हूण. सो चोया कितू बरें येताय ते फोटोज, आनी मागीर शेअर कोता हांव तुमकां. कॅमेरा इस्कलासो चोरून हाडा दिसते रे. आतां वयता वचूं कॉलेजी. ऑलरेडी लेट जाला. 9 पावपा जाय आसलोलो, आतां टायम जाला 11 जावपा येयली. कित करया, रातीको लेट न्हिदलोलो, चोरूंक गेलो हांव चोरू. सो तेका लागून आतां वयता बेश्टें तोंड दाखोवपा, एटेंडन्स घेवपा वयता. हे आमगेलें वेम्बली सेंट्रल. वेम्बली सेंट्रल आमगेलें एकूच टर्नाचेर दाखयता सगळें. थंय आमगेलें स्टेशन हिंग आहा, ट्रेन स्टेशन. येयली बस. Please hold on to the handrails when the bus is moving. थंय आमी कितें केलें रे, आमी स्केचअप मॉडल केला. हे आमगेले मायका गेले, मायकाचे स्टँड जातोले. हितून हे बुरकां भितर मायक वयतलो आनी हे तेगे कवर. आतां ह्या प्रिंट करपा मेळटा जाल्यार खबर ना आमकां. अच्छा आतां वयता घरा. हितिंगाचो बस दोतलो. सद्या चलोन या म्हणलो, मातशें मोडवा चोवपा जालो म्हाका. अशें को आमगे रस्ते थंय हिंगा
हिंग काम चलता रस्त्याक काम चलता सो तेन बोर्ड लायन जाल्यार बय काय बरें तेचो रोड सारको नेसोयन दवरला सारको त्या भाशेन अशें करून आसपा जाय काम चलत जाल्यार काम कोडपा जाय काम चलत म्हण रातीको गाडी घेवन वयता आनी ठाक माल म्हणटा मागीर जालें मागीर दुसरी दिसा कळटा हिंग काम चलत ते पयले दिसा कोडपा जाय हे भाशेन दिस इज कॉल्ड सिस्टम लिडल हिंगा तुका ग्रोसरी शॉपिंग करपा जाता बरें म्हणलें हिंगा बरें क्लीन हा जांबड येता म्हाका आयज केस हांव लेट उठलोलो तेका लागून जांबड येता दिसत म्हाका त्यो बसोच जाय रेडी हाय ती आतां वचपा एक एक करून वयतल्यो सगल्यो म्हाका आतां तें लिडला वचून कितें घेवपा दिसता म्हळ्यार म्हाका पयशे वेस्ट करपा नाका अशें जाल्यार कितले पयशे वेस्ट करता थिंग वयता आनी कुकीज खावपा सोदिता पोतून थिंग ते कुकीज मेळटाय अशें करून पेस्ट्री बीन मेळटाय तशें कुकीज बरें लागताय ते खावपा दिसताय म्हळ्यार नाका वास येता म्हाका आतां हिंगा गेले बस स्टॉप आतां बसी रावया कळ्ळें अशें करून बसीचे थंय हिंग टायमींग दाखयताय तुगे फोनाचें एप ना जाल्यार तुज्यान हिंग बसून चोवपा जाता सगळ्या बस स्टॉपार आसना हें म्हणल्यार थोडे थोडे बस स्टॉपार आसता मुखार बसला सारको ते कोण काम करताय हिंग दिसता की पयलीं हिंग बसता तेदोना सारकें दिसतालें की हिंग पडटो म्हणून सकयल म्हळ्यार आतां वय जाल्या